देखो भाई मैंने एटा को एरिया फरेस्टर मैंने आसवे रिस्क्यू रोना आसवे एटा जो रासगोविंदपुर ओल्ले हाथी ओल्ले आसती देखु ये हाथी केर कौ भाया सब अच्छी देखो हाथी सब पूरा मुंड खराब हाथी ये अच्छा सब ये आपण मैंने भितर आप देखुते ये लोक सब ठिया होती गाड़ी सब अटका सब ठिया होती हाथी रास्ता को आसी सब ठिया होती सब भाई मैंने सब ठिया होती हाथी आसी ये देखु ये देखो कमी हाथी सेठी अच्छी देखो जूम मार्ची देखो हाथी देखो देखला ना हाथी हाथी देखो कौ भाया सब हाथी सब ये अच्छी देखले हाथी के भाया सब देखुन तो हाथी सब रास्ता को ले आसते देखो एपट गोटे हाथी देखो ये हूँ हाथी एत जोर हाथी अच्छे आपण मैंने देखी पूरा मुंड खराब हो पूरा रास्तार पूरा लोक पूरा जाम पूरा ये जगार पूरा हाथी पूरा रास्ता गोली आसছে रासगोविंदपुर एटा आपणकर पूरा रास्ता गोली पूरा रिक्स अच्छे लकी जाना ये बुझल ना मु गाड़ी धरमी चलमी लोक देखो कौ भाया सब धाउन देखो ये सब पूरा दौड़ी सब पलैले ये गोटे आम भाई गोटे जाए पूरा रिक्स हाथी आसते गाधेबा पोखरी के आसते गाधेबा पूरा खरा है 100 हाथी आसी कौन 100टा हाथी पूरा फेरी आसी पूरा फॉरेस्टर वाला आसन सब सब छोट छोट पिला सब गाड़ी सब ये अटक सब रही ये देखो तो सब ठिया होती सब ये ए भाई मानु ना जबरदस्ती जाऊँ रिक्स अच्छे देख ये भाई जाऊँ पूरा जाओ पूरा मानु ना पूरा रिक्स अच्छी पूरा रिस्क रिस्क पूरा अच्छी ये देखु पूरा मो गाड़ी पूरा दूरे की आनी रखी पूरा गाड़ी सब ठिया है आप देखुते रास्ता पूरा हाथी ओल्ले आसती 100टा हाथी आसते पूरा पूरा ए देखो पूरा हाथी देखो रास्ता को पूरा पूरा पलि आस रास्ता को देखो दुईटा आसला 90टा हाथी कौन 100टा 90 ରୁ 100 पाखापाखि एमती तो गणी होनी 90 ରୁ 100टा पाखापाखि हो तो ये बाहर माने 10टा रू बाहर हो दिन 10टा रू बाहर एबटे जीवा आसा रिक्स नहीं हां जीवा से रिक्स बे लके हेलो फ्रेंड्स देखो मोर गाड़ीटा को खराब होती आम ड्यूटी जाऊ ये मिस्त्री काम करचु ये देखो गाड़ी को भाया काम चलती देखु आर भी आप देखिए बड़ बड़ सब मैंने आज दुर्घटना घटी था जहाँ
रिक्स नहीं कि आम आज पूरा माने रहीचु अपॉकेट के बची गले आ बाटर भी आम आसला किसी बाटर भी ये है प्रोब्लेम देखला हाथी बाटर भी आसी थे आप देखिए मो चैनल भी देखुवे आप मैंने कौ भाया कौन मैंने ये सेठी भी आसला आम आज जो भाया पूरा एक्सीडेंट पूरा होता आप भी जानी न था पूरा एत सीरीयस पूरा एक्सीडेंट होता देखु ये काम चलती देखो भाई आम दिन सारा काम करते कष्टा कौन देखो आम जापारे भाई ये पिला देखो 8,000 आप तो घरे बसुवे जानूे काम कौन कि 8,000 देख भी काम भी अच्छे 8,000 पिला काम कर बुझिपार ना आज डेट्रे माने देखु गोटे मजूरी करते धान काटते गले भी दिन को माने 400 टका मजूरी है पक्का कम गले भी दिन को 400 टका मजूरी ये पिला शुणे खटुच 8,000 आउट मिस्त्री अच्छे 6,000 पूरा एमती शुणा सिचुएसन आपण मैंने देखुए ये देखु आउ जड़े आम जाए लकी बोली पिला देखुए चैनल लकी बोली जे पिला जो पिलार एक्सीडेंट होता से पिला जाने को सब पार्ट्स आने जाइए हजार हजार गाड़ी ठुआई ग्यारेज आम अच्छे यहाँ नुआ ब्रिजटे ये देखु नुआ ब्रिज दीघा रोड गला रास्ता आपणकर जलेश्वर नुआ बजार यहाँ गेटा काजू गच देखा पाइले एटा गला चित्रमुर एटा गला रोड बारिपदा रोड आ बाटर काजू होती जाऊे काजू खाया जतिया ये देख जाऊँ आगे जतिया जाऊँगी एबटा राधा ये तुलुचे देखु देखे काजू जी पाची जा जति जाऊे पड़ी ना लंबा है 60 पड़ी पाची ना टेस्ट लगे ना मीठा अच्छे ना मीठा अच्छे ना आराम से मंजी गुड़ा सब काटिक नहीं दादा बड़ा टेस्ट लगे भाई मैंने लाइक करंतु सब्सक्राइब भी करिवे भूलिबेनी जम्मा केबे भूलिबेनी ए खरा रे देखंतु को बळा होउची मा तोळे पड़ची ये देखिए ये काजू मंजी गुड़ा से नहीं जंती ले जते पर दिन आसे ना बुली खाए हला एथर चलो केडी देश बाटर ड्यूटी करिया बाटर ड्यूटी करिया माने बीट लागिवो बीट लागिला परे तापर जाई आ बेसी न गुटे 10-15 बेलू हम एटो भारी हां जते उठी पारना हाय गाइस देखंतु लकी खाऊ वर्षा कर ना हाँ गाइस देखंतु आम कार्तिक भाई बारिपदा जलेश्वर रोड काजू खिया चली कि टेस्ट बढ़िया टेस्ट ओ रस बही पड़ुच ओ
ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ମାଙ୍କଡ଼ ମୁହାଁ ପୁରା କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ। हाय भाई हाय तू खाइबु ना हाँ तू खाइबु ना ना ମୁଁ ଖାଇବିନି ଚଲ खाइबुनी चलो କଷା ଲାଗୁଛି खाइबुनी ଯଦି ଆମ ସୁଦ ଚଲ। ସେଟା ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଯଦି ସେଇଟା ଖାଇମି ତୁମେ ଯିବା ଆଣିପାରିବ ନା ଏସ୍ ଯାଇ ହବନି ସେଠି କଣ୍ଟା ନାଲିଆ କାଜୁ ଡ୍ୟୁଟି করতে আসি ଡ୍ୟୁଟିର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ କାଜୁ ଖାଇବା ଚାଲିଛି ଏଇଟା ବିନ୍ଧାଣିକି ଆଗେ ପଠେଇଦବ ଦେଖିବ ତାପରେ ଲୋକ କେଇଟି ଗଲୁ କେତେଟା ନାଲି କାଜୁ ଦେଖିଆ ତିନିଟା ଆଣିଛି ହେଟି ମେଞ୍ଚା ଚା ଆନେ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନାଲିଆ ପୁରା କାଜୁ ଏଠି ପୁରା ହେଇଛି କାଜୁ ଖାଅ କିନ୍ତୁ ତା ମଞ୍ଜି ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛ ନା ମାଡ଼ ଗୋଟେ ତଳେ ପଡ଼ିବନି ଏଠି हाँ भाई सत था ଏଠି ସବୁ କଞ୍ଚା ଅଛି ସେତିକି ଥାଉ ପରଦିନକୁ ଆସିବା ପରଦିନକୁ ଆସିବା ପରଦିନକୁ ଆସିବା ପଳେଆ ତୁ ଏ ପଳେଆ ଆମେ ଆସେ ପରଦିନକୁ ଆସିବା ତାକୁ ଜୋତେଇ ତାକୁ ଟେକ୍ନିକାଲ କଥା ହେଲା ଦାଦା ଆସେ देखा देखा आलू रंग होई परा काजू आलू पूरा आलू देखंतु पूरा गाइस केमिति हेइची पूरा आलू भलिया हेइची पूरा चीनी काटो एडी पके दियो पाटर तापर जाई कथा पूरा चीनी हां जति दे हाय पूरा यम्मी रानी चकोबा नोना एटा खाली गुट्टे खा पूरा चीनी बाहर को मुंह काढिबो चापी देबो तांकर बाहर को जते खाइले देखा बाहर को मुंह काढ पानी बोही जिवो ए बोहिला सीट रो पे सेटा पुछियो न तो पैंट शर्ट गुटे सर हबो जते गेरे खाउ जडी देखियो आबे लो तोरा काडी हो गई लो ଆମକୁ ଏ ଛୋଟ ପିଲା ଆହୁରି ଅଣି ତୁଳିକି ଦଉଛି ଏଇରକମ କାଜୁ ଖାଇବ ମତେ ଚଉଟିକି ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କାଜୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ହବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏପଟେ ଯେମିତି ପୁରା ଆମେ ଯଦି ପାଉଛେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ କେହି ପାଇନି ଆମ ଭଳିଆ କେହି ପାଇବେନି ନା କିଏ କହିଲେ ଆମ ଭଳିଆ କେହି ପାଇବେ କିଏ ପାଉଛି ଆରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁଆଡ଼େ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆଗରୁ ଆମ ଗୋପାଳପୁର କାଜୁ ବିକ୍ରି ହୁଏନି ନା ତୁ ଦେନି ପାଣି ଟିକେ ଦେନି ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ଆଗରୁ ଆମ ଗୋପାଳପୁର କାଜୁ ବିକ୍ରି ହୁଏନି ଡବ୍ଲୁ ଖେଳନ୍ତି ଏଇଗୁଡ଼ା ସେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତି ପାଟିରେ କଲା ଡବଲ ଗଳେଇ ଦିଅନ୍ତି ପାଟିରେ ନାଲି ଆମ୍ବ ଏଟା ହଉଛି ଏଟା ନାଲି ଆମ୍ବ ଏଟା ହଉଛି ହଳଦୀ ଆମ୍ବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ୍ବ କୁହନ୍ତି ୟାକୁ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ନାଲି ଆମ୍ବ ଏଟା କାଜୁ ଆମ୍ବ ଏଟା କାଜୁ ଆମ୍ବ କୁହନ୍ତି ହଁ ଏଟା କିନ୍ତୁ କାଜୁ ଆମ୍ବ ଏଟା କଷା ଲାଗିଲା ବେ ଏଟା ସେଇଟା ହଳଦିଆ ବଢିଆ କଥା ତାକୁ ଏଟା ନା ନାଲିଆଟା ଦେଟା ଏଟା ନାଲିଆ ରଙ୍ଗ ହଁ ଏଟା ଭଲ ଜିନିଷ ଆକୁ ଜୁସ୍ ହୁଏ ଚାଲ 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 ଏ ଚାଲ ଏ ଆସ
ପୁରା 2ଟା ବେଳକୁ ଆମକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦବ ମୁଁ କିଛି ଜଣା ଏଇଟା ହେଲେ ଷ୍ଟେସନ ଆରେ ୟାର 15 ଟ୍ରେନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଷ୍ଟେସନ ଚାଲ କାଜୁ ଖାଇବା ଆଉ ଚଲେଇବ ଗୋଟେ ମାଛ ରଙ୍କା ଧରିଛି ଏଠି ପୁରା ହେଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତା ପରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଠି ଲକି ଧରିଛି ଏଇ ଆଉ ଏଇଠି ସିନା ପଡ଼ିଥିଲା ତା ପରୁ ଏଠି ପୁରା ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଏଠି ଛନ୍ଦି ହେଇଥିଲା ଲକି ଏଠି ଆସିଥିଲା ଆମେ ଏଠି କାଜୁ ଖାଇକି ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିତେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ ଏଠି କେମିତି କ'ଣ ଲକି ଧରିଛି ଦେଖା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖା 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 ଦୂରରେ ଦେଖା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ତା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପୁରା ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆପଣ ପାଖରୁ ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇଟା ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଲକି ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ହେଲା ଛାଡ଼ିଦିଅ କେମିତି ଗୋଟେ ଛଡ଼ା ହେଉଛୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଉଡ଼େଇ ଦିଅ ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦିଅ ଛାଡ଼ିଦେ ଉଡ଼େଇ ଦେ ଦେଖିବା ଉଡ଼ା ହଁ ତମେ ନେଇକି ଲକି ନେଇ କ'ଣ କରିବୁ ଖାଲି ହଇରାଣ ହବୁ ମତେ ଟିକେ ପାଣିଲା ତତେ ମୁଁ ଦେଖୁନି ତା ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚେଇଲେ ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ତା ଜୀବନଟା ପାଣିରେ ତୁ ପଡ଼ିଲୁ ସିନା ତୁ ପାଣିରେ ଯେ ପଡ଼ିଛୁ ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିକି ତୁ ଆଣିଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତା ଜୀବନଟା ଆମେ ବଞ୍ଚେଇଲେ ଉପରେ ଭଗବାନ ହଁ ସେଇଠି କାହିଁ ଛାଡ଼ିବୁ ତାପରେ ଉଡ଼େଇ ଦେ ଉଡ଼େଇ ଦେ ଉଡ଼େଇ ଦେ ଏଇଠି ଉଡ଼େଇ ଦେ ତାକୁ ସେ ତାର ସେଠି ପଳେଇଛ ଏଇଠି ଉଡ଼ାନି କେଠି ଯାଉଛି ଦେଖିବା ଯଦି କେଠି ନଗଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଉଡ଼େଇ ଦେ ନଗଲା କିଛି କରିବା ନଗଲେ ତାକୁ ଦେଖିବା ତାପରେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଦେଖିବା ଉଡ଼ା ଦେଖିବା ଉଡ଼େଇ ଦେ କେତେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ପାଉଛ ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେ ଏଇଟା ଉଡ଼ା ଶିଖିଥିଲା ନା